حسنا وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم آت نفوسنا تقواها وهداها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها إن أصدق الكلام كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنفو أني أنبو chers parents, chers frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut un stop ou bien une pause. Il faut que chacun d'entre nous essaye de faire son propre bilan. Ni wati do sela da madena e kanyana mayala. E kala wajibili kelay, e kala wajibili lamenay, e kala karamoye. Surtout anya wati mina bi fanga be fe mina bi ni dunia be keni meki i branché aka o des réseaux sociaux. Ayen na fajman lasse, ay toroyad man lasse, ay re hered man lasse mauma. Comme an islama udeye, an me kuma ka ben islamaya hukmun islamaya bundalima. Alhamdulillah bi tunya na bi yo konyumalon bade. Aujourd'hui, c'est un remerciement. Vous savez, à l'époque, c'était tellement difficile. Quelqu'un qui est en Afrique, pour rentrer en contact avec quelqu'un qui est aux États-Unis, ce n'était pas du tout facile. Il faut aller dans une cabine téléphonique. Il faut appeler la personne. Souvent, c'était tellement coûteux. Fieta kata cabine, fiati la mo wolinabe Amérique et Afrique. Voilà, la personne même, il est en Europe. Ele beta i yɛrɛ bɛ taa ka taa weleli min kɛ souvent i tɛ fɛ ka kuma caman fɔ i ye fa tigi y'i weleli donc i taatɔ ni wari min ye ka taa tigi wele i yɛrɛ kɛlen bɛ k'o calculer mais alhamdulillahi rabbil alamin ni ne ye duniya ye tant que n'a bɛ taa ɲɛfɛ e bɛ kabakokow ye alhamdulillah Allahu taala diɲɛna ka fɛn min lɔnni di maa minnu ye réseaux sociaux ko nin labɔ masa ala le ye nin lɔnni di n'o tɛ d'enfin tese nin créer la nama kani ala kadiye. Donc alhamdulillah rabbil alamin. Je commence alhamdulillah mais d'une folie kere ni la se joma folo. Ma munu yo courage ta ka oyere inscrire réseaux sociaux kan. Au début c'était pas du tout facile. Ma chama ya la bashi. Karamo chama ya ke fen haramunu ye. I almaminto bena munyi réseaux sociaux kan. Et karamoto bena mun ke réseaux sociaux kan mais alhamdulillah rabbil alamin ni ko wati janyana tunya be di koma alnate bela ne mi yarabe kuma na almamin chama ene kele imam Diané on doit prêcher seulement à la mosquée tu viens chercher quoi sur les réseaux sociaux muso munu bo la kolum la luka yoro do chama munu be mana ke adamade ni be bara ke ni ala chama la il faut même pas écouter
mais alhamdulillahi rabbil alamin bi olu bela ka foni sina ka do réseaux sociaux ko la o maneni o magbashi parce que olu yɛrɛ b'a dɔn bi k'a fɔ ka Allahu Taala kumakan cori k'a lase a ye don dusukun na a yɔrɔ ɲumanba le ten donc alhamdulillah an b'olu yɛrɛ fo olu minnu yɛrɛ nana ka na fara n ka nin baara la an b'o fo kosɛbɛ o ka timinandiya la an b'o fo kosɛbɛ o ka courage la duniyalatigɛ ye nin de ni Ala ma fɛn fɛn ta a tɔgɔ ma ka haramuya Ala kɛra ma fɛn fɛn haramuya ele tɛ se sigi la i ka so kɔnɔ daliluya t'i bolo soit duniya bɛɛ b'a kan e ɲɛnɛ k'a fɔ ko silamɛw man tɛ ka n'a kan ni e tun y'a calculé o ɲalen ma faute tun bɛ e de fɛ e ka faamu ne tun ma s'a ma alhamdulillahi rabbil alamin grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui on arrive à regarder les vidéos en direct partout. Tu es ici en France, tu peux voir tout. Tu es ici en France, tu peux voir tout ce qui se passe à la Mecque. Alhamdulillah. On voit les imams en train de prêcher, on voit tout ce qui se passe à la Mecque. On assiste à Arafat, on n'est même pas à Arafat. On assiste à Muzdalifa, on n'est même pas à Muzdalifa. On regarde tout, on peut être chez toi, tu peux voir tout ce qui se passe dans le monde. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ni ala tanubade. Follow, mautuma don hijibe ke chogomi. Otumena cinéma denu le di ama cinéma denu. Antume cinéma denu menufle. Katoka ala teme ka kaba ni fon la jama. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, on n'est pas encore allé à la Mecque, mais on sait tout ce qui se passe là-bas. Donc, ni ala tanubade. Bi émission ye konyumalonde. Bi émission ye konyumalonde. Ame konyumalon bele nyansin jow ma folo. Ode aouye. Vous qui prenez votre temps, aou ba ka internet tout ça. Aou ba yere connecté. Mouna parce que aou be fait kan nafa do soro aou ka nyanama la surtout aou ka dina la. On était gratuité malgré les réseaux sociaux ça est partout, mais c'est pas du tout gratuit. Gratuité de. Et puis quand on a follow le internet là, donc alhamdulillah foli bele John taye, odeye en faou ani ambaouye. Surtout on commence par le WhatsApp. Le WhatsApp aujourd'hui, ayen na famille là c'est en faou ni ambaouma. ala ma chance di be ma kata mandarasa la wana ma kata école là. Mais grâce alhamdulillah à ce système qui est le WhatsApp, en bas de Oubé, ali ka fatia kalan atunkambele uma. O sela ko yere ye groupe senman do ka. Groupe munu sigila ka adamadenw ka an faw ni an baw ka kalanyaw seniya. Wallahi amofo. Ame foli lase ni groupe seniman bema WhatsApp kan sans exception. Groupe munu sigila ɲɔgɔn kan. Nte politique ma dɛ. Groupe munu farala ɲɔgɔn kan. Ko ka Allahu Taala ka dina fɔcogo ɲuman lase an faw ni an baw ma. Ka maaw ka kalanyaw seniya. Ka o nɛnw sabati Allahu Taala kumakan fɔli la. Ko kara Kurana la. Kurana kalancogo. Ka tila k'o kara tafsir la. Allahu Taala kumakan fasari. O yɛrɛ bɛ tila fana k'o kara hadisa la. Ala kɛra ka barokɛkanw. Subhanallah. Bi, grâce à WhatsApp, an bamusow b'a dɔn fɛn min ye alikuranɛ ye. Grâce à WhatsApp, an bamusow bɛ hadisa dɔn. Grâce à WhatsApp, an bamusow b'a dɔn fɛn min ye fiqhu ye. Grâce à WhatsApp, an bamusow b'a dɔn fɛn min ye tawhidu ye. À l'époque, wajibili kɛla tɛ se nana k'a fɔ a bɛ kuma fiqhu kan ka kuma tawhidu kan. Il vient seulement pour prêcher. Mais alhamdulillah, aw n'aw ka timinandiyaba. Aw sela tola karamɔgɔ ka kalan. A ma nɔgɔ dɛ. Waati dɔw la ka bɔ yɛrɛ jama la k'i ka kalan kɛ i bɛ maloya. Parce que i ka harifu fɔcogo man ɲi. Ele yɛrɛ complexe b'i la, mais ye nin complexe bɛɛ ye k'a to yen. Ko diina nin tɛ bɛn maloya la. Ka cɛsiri ta k'i yɛrɛ di. K'i yɛrɛ bila WhatsApp groupe kan. Minnu kɛlen bɛ k'i kalan Allahu Taala kumakan na. Maloya y'o bila kɔfɛ. Wallahi an bɛ aw fo. N'an y'a lajɛ aw ɲɔgɔnna caman de bɛ yen olu bɛ nin baara sugu ye k'a fɔ ko baara lakolon don ko k'i sigi ko ka kalan kɛ an bɛ waati min na nin anw maabakɔrɔw anw siw kɔrɔbayala anw bɛna mun kalan kɔ mais ele ye nin bɛɛ ye k'a to yen bi n'i bɛ don ɲɛgɛn na i ka kan ka dugawu min kalan ka don Ala y'o nɔgɔya i ye karamɔgɔ senimanw y'o f'i ye i ka WhatsApp kan bi n'i bɛ bɔ ɲɛgɛn na i bɛ bɔ ni sen min ye walama i bɛ don ni sen min ye kumakan min ka kan ka f'i bolo alhamdulillah karamɔgɔ sela ka o labila i la. O ma d'aw ma
n'i bɛ don i ka seli la seli dayɛlɛ duwawu karamɔgɔ y'o labila i la alhamdulillah nin bɛɛ la kafoni ye hɛrɛ de ye kuma bɛ ɲɛsin aw de ma réseaux sociaux a nafa belebele dɔ ye mun ye an silamɛw ye nafa sɔrɔ a la dɛ a ye an bɔ fili belebelew la a y'an bɔ dibi belebele la ka nɔrɔ belebele sira la k'a ɲɛ bi an bɛ ala tanu an bamusow bɛ duwawu dɔn an bɛ alaw taala tanu an faw kɛlen bɛ ka duwawu dɔn n'a tun fɔla ko duwawu nin bɛɛ bɛ mɛn olu bolo k'o ye déplacé ka na wajibili kɛyɔrɔ a tun bɛ gɛlɛya dɛ an bɛ aw fo sans exception ne b'a dɔn an ba dɔw bɛ yen an fa dɔw bɛ yen o bɛ whatsapp groupe min kɛ a bɛ 3 ni 4 bɔ curiosité b'o la n'o y'a mɛn ko karamɔgɔ dɔ bɛ nin fana kan o bɛ fɛ ka na o yɛrɛ bila a kan ka se ka nafa sɔrɔ surtout a question réponse ɲumanw o b'o ka question poser karamɔgɔ b'o jaabi ni jaabiliko ɲumanw ye donc nin ye ala tanuba de ye est ce que anw bɛ s'a fɔ la ko nin ma nafa lase an ma a ye nafaba de lase an ka silamɛya sigidaw ma an bɛ ban fana an bɛ karamɔgɔw fo ni k'a mɛn bi ko an faw ni an baw ka kalanyaw seniyana karamɔgɔ ni foli ka kan dɛ si tous les réseaux sociaux surtout je commence par WhatsApp les imams les oustas les prédicateurs ceux qui enseignent nos parents minnu kɛnimɛ k'o ka waati ta je sais de quoi je parle prends ton temps sur le WhatsApp pour enseigner an ka dɔ k'a la m'a dɔn a bɛ waati min ta i ka waati la même ta propre famille i yɛrɛ ka denbaya waati dɔw la i bɛ don o gasi la parce que i kɛtɔ maa minnu lamɛnna c'est pas du tout facile ele bɛ groupe dɔw kan mɔgɔ 10 tɛ mɔgɔ 20 tɛ mɔgɔ 30 tɛ mɔgɔ 40 tɛ k'ile ye ninnu kelen-kelenna bɛɛ ka kalanya lamɛn ka défaut b'o bɛɛ la ka tila k'o bɛɛ la k'a fɔ ni ka kalanya lase ça prend du temps ça prend énormément du temps i do kɛni bɛ ka baara min kɛ ten karamɔgɔ cɛ ne ma baara ye dugukolo kɔ kan Amérique ma baara ye dugukolo kɔ kan Europe ma baara ye dugukolo kɔ kan Australie ma baara ye dugukolo kɔ kan Afrique i bɛ duniya n'a kɔnɔ fɛn bɛɛ ta ka baara bɛɛ ta ka fara ɲɔgɔn kan i tɛ baara labɔ i ka ɲɛnamaya la ne ni e ye nin lamɛn dɛ karamɔgɔ cɛ saya ka ca tile filanin na ne ni e b'a dɔn mais ne ni e tɛna baara labɔla an ka ɲɛnamaya la baara min nafa bɛ se ne ni e ma an ka kaburu ɲɛnamaya la baara min nafa ka bon ne ni e ka kaburu ɲɛnamaya la baara min nafa ka bon ne ni e ma kiyama kɛnɛ kan baara min kɛtɔ ne ni e bɔla kɔnɔnafili la kiyama don baara min kɛtɔ ne ni e ka saratu nɔrɔ la ka adamadenw kalan o baara tɛ yen wallahi o baara tɛ yen min kali Alahu Taala la o baara tɛ yen o daliluya bɛ kuranɛ kɔnɔ o kosɔn m'a ɲini karamɔgɔ bɛɛ fɛ WhatsApp kan c'est pas facile dɛ a temps ani an kɛtɔ an ka maabakɔrɔ minnu kalanya lamɛnna ça demande beaucoup d'énergie ça demande beaucoup de temps bi yɛrɛ baarakabila fanga bɛ aw ta de ye subhanallah Alahu Taala ko kuranɛ kɔnɔ ko waman ahsanu qawlan mɔgɔ tɛ yen mɔgɔ min ka kumakan ka di ala ye a ka kumakan ka seni a ka kɛwalew ka seni ka tɛmɛ min man daa ilallah ka tɛmɛ mɔgɔ ka mɔgɔ min ka weleli kɛ ka na Alahu Taala ma mɔgɔ tɛ dugukolo kɔ kan Amérique ye baara ka million de dollars sɔrɔ mois kɔnɔ Europe yan Australie Afrique mais baarakɛla tɛ dugukolo kɔ kan min bɛ se nafa sɔrɔla ka baara la baara min ka di ala ye ka tɛmɛ baara bɛɛ kan o de ye ka weleli kɛ ka taa Alahu Taala ma je pense que souvent c'est pas du tout facile ton téléphone est chargé on t'appelle souvent même fɔlɔ ale kalan minnu tun bɛ kɛ an bolo WhatsApp kan mɔgɔw ka téléphone tun bɛ falen waati bɛɛ le problème les téléphones à chaque fois c'était des problèmes parce que message bɛ nana maaw ka message bɛ nana janni ye système lɔn ka se ka conversation yɔrɔ ka o supprimer pour ne pas que message ye na i ka album kɔnɔ donc je sais que c'était pas du tout facile message bɛ jigi a bɛ jigi a bɛ jigi mais ko ele y'i ka temps ta ka nin bɛɛ lamɛn i t'a kɛla nafolo kosɔn i yɛrɛ bɛ kan ka maa minnu kalan a dɔw ɲa ni ɲa ma ɲɔgɔn ye fɔlɔ a dɔw yɛrɛ malo bɛ sigi fari min na mais aw kumakanw de bɛ lataa ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn ma dɛmɛ n balimacɛ ne balimamuso e min bɛ nin cɛsiri baara la ka maaw kalan n'i b'a dɔn ko maaw ye duwawu k'i ye o ye waatinin ko le ye i sanni kɔ mais duwawu min ni baraji min n'a tɛ lɔ n'i sela ka bi la mɔgɔ mɔgɔ nɛn kan i sela ka qul huwallahu ahad i sela ka mɔgɔ mɔgɔ kalan a la fo ka taa se a laban ma
ele ye maa minnu kalan o ka ca dɛ ele yɛrɛ ɲinana mais olu b'ole ta k'a kalan o ka seli la e bɛ dɔ sɔrɔ baraji la subhanallah qul huwa allahu tant que n'a bɛ kalan o bolo o ka sigida n'o ka kɛwale la n'o bɛ lasu fɛ o b'ole kalan e dɔ y'o kalan la e ka baraji bɛ sɔrɔ e ni Allahu taala cɛ baraji jumɛn bɛ dugukolo kɔ kan ni maa ka kan ka sawa la ka waso la ka tɛmɛ ni baraji kan souvent même tu oublies que tu as fait du bien à quelqu'un, que tu as enseigné quelqu'un, tu as appris à une personne une sourate. Il y en a plein. Regarde un peu les mamans, les papas qui sont sur les réseaux sociaux. Tu ne fais que enseigner, tu ne fais que fournir l'énergie, tu ne fais que enseigner les parents. Subhanallah. Wallahi, ni anw mɛ nin baraji lɔ an yɛrɛ bɛ dɔ fara cɛsiri kan m'a dɔn k'a fɔ ça demande beaucoup de temps i kɛni bɛ ka maa minnu kalan o tɛ s'i sara la o tɛ s'i sara kɔrɔ bi o tɛ s'i sara kɔrɔ sini ka d'a kan maa min bɛ ala ko f'i ye danfɛn tɛ dugukolo ko kan min bɛ s'o sara kɔrɔ donc Allahu taala ko wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin mɔgɔ jumɛn bɛ yen mɔgɔ min ka kuma ka di ala ye mɔgɔ min ka kumakan ka seni kumakan jumɛn bɛ yen min ka di min ka seni ka tɛmɛ maa kan mɔgɔ min ko Allahu taala ko mɔgɔ min ko qul huwallahu ahad k'i y'a fɔ mɔgɔ min ko tabbat yada k'i y'a fɔ mɔgɔ min ka weleli kɛ ka na Allahu taala ma mɛ min f'i ɲɛna n balimacɛ i sabari y'i ka sini ɲɛsigi préparer k'i to dugukolo kɔ kan yan ne ni e ye julumutɔ de ye an b'a kɛ Allahu taala la su ni tile mais an y'an ka misani labiliya baara la ani barajiw la an yɛrɛ hakili tɛ minnu ye et pourtant an kɛni bɛ k'a kɛ ala yɛrɛ fana kɛni bɛ k'a bila ɲɛ il faut oublier souvent tes hasanat i ye dumɛ a kan n'i ye min kɛ bi i ye ɲinɛ o kɔ a ye k'i kɔnɔ yɛrɛ k'i ma foyi kɛ i kana i ta maaw ka tanoliba ma ɲinɛ i ka kɛwale kɔ e yɛrɛ souvent ye maaw kalan fɛn dɔ la n'i tulo y'a mɛn o la a ye k'i ɲɛnɛ kabako ko ye est ce que ne le ye nin fɔ o ye wa adamaden ka kan ka baara ɲuman lacaya nin cogo la n bɛ karamɔgɔw fo whatsapp groupew kan n ka min lɔn ma min lɔn min fana kɛni bɛ k'a kɛ n bɛ foli senuman di aw bɛɛ ma aw y'i sabari aw ye dɔ fara aw ka cɛsiri kan aw ye dɔ fara aw ka jija kan aw kɛni bɛ k'an ka société bɔ dibi la aw kɛni bɛ k'an ka société lamɛnɛ ni nɔrɔ ye ne ni e yɛrɛ hakili tɛ nɔrɔ min na ne bɛ Allahu taala dali n ye ka Allahu taala dali aw ye nin baara k'a kɛ aw ma nɔrɔ ye aw ka saratu kan ala m'o kɛla aw kana aw fari faga an kana an fari faga a ma nɔgɔ dɛ maa min si sela 50 ni 60 la ko e y'o kalan ko nɔgɔma tɛ dɛ a ka nɔgɔ e bolo ka d'a kan e tun bɛ denmisɛnniya la waati min e ye chance sɔrɔ ka don madarasa la olu yɛrɛ dɔw donna madarasa la ma taa ɲɛfɛ furu nɔfɛ o bɔla olu ka kan k'o ka diina kalan daminɛ a damina ko e de ye sababu ye k'olu lakilen k'olu bila sira ɲuman kan i sabari dɔ ta courage ta a ma nɔgɔ dɛ a b'i ka temps yɛrɛ yɛrɛ le ta mais alhamdulillah duniya nin ye waati ye i ka waati di Allahu taala ma ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam ko i jija waati min ni ala y'a d'i ma y'a waati fariya bɔ ala ko la ani baara ɲumanw la jani waati dɔ natɔ i kɛtɔ sola la waati min i tɛna se la foyi kɛla waati dɔ natɔ an ma on sera occupé temps t'an bolo mais ni waati lakolon minnu bɛ an bolo an y'an jija ka o di Allahu taala ma donc alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ karamɔgɔw fo réseaux sociaux fan bɛɛ kan an ka groupe minnu tɔgɔ lɔn an ma groupe minnu tɔgɔ lɔn an b'o fo foli la dante foli min na an bɛ tila fana ka maa minnu yɛrɛ bɛ groupe ninnu créer subhanallah aw ye silamɛya nafaba dɔ ma filɛ an ye groupe ye whatsapp kan ni an garijɛgɛ bɛnna minnu ma ka a dɔw assister walama ka fara a dɔw kan baara la ninnu caman tun bɛ créer maaw de bolo maa minnu tɛ karamɔgɔ ye a tilancɛ caman fana ye an balakaw de ye a karamɔgɔ ye groupe dɔ créer ni a bɛ se bɛnni ma kana fara an ka maaw kalan subhanallah min yɛrɛ fana nafa ka bon bi kalan kuma n'o kan maa minnu bɛ na subhanallah ninnu kɛni bɛ ka baara kɛ bi o ka gurupuw kan wallahi an bɛ Allahu taala dali ala kana fi sabilillah partout sur les réseaux sociaux fi sabilillah ni maa min ma fi sabilillah ni faamu a bɛ k'o kɔnɔ k'a fɔ ko waribɔ caya nin bɛ la an ye ko dɔ lajɛ yan
akala farafina fanfanye an ka yoro munu la be kuma de ka kala Mali wa Sénégal de wa Côte d'Ivoire de wa la Guinée de wa nunu fan bela kafuni feretani ndeme wa situ le ba damna ebe WhatsApp groupe do ye abe sinka fo alala yatima dendo ni deme kal o ma ko be deme na iba ye o ka secrétaire be sindoron ka nouvelle la réseaux sociaux kan ibe mawye an fawni an baw bebe sinka doni fara ɲɔgɔn kan ko lata so afriki feretani minnu ni dɛmɛni ka kan o be dɛmɛni kɛ subhanallah hɛrɛ juma ka bɔ ka tɛmɛ ni siti ɲɔgɔnnaw kan non seulement o be feretaniw ma dɛmɛ kira do ko sallallahu alaihi wasallam ko maa min b'i janto feretaniw la maa min be feretaniw ladon o n'ale be si ɲɔgɔn ye arijinɛ kɔnɔ komi bolokunaden fila an y'a ye aw ka sitiw kan tuɲa na aw be dɛmɛw ɲini aw ni ɲɔgɔn cɛ ko k'a fara ɲɔgɔn kan ka tila k'a ta k'a ci ka taa fanw fɛ maa minnu mako bɛ dɛmɛ na an y'o caman seereya siti caman kan an yɛrɛ fana ye an kan bila dɛmɛ bonda kɔnɔ ka bɛn nin ko ɲɔgɔnna ma an bɛ aw fɔ dɛ siti ninnu nafabaw ye nin de a nafa dɔ fana ye mun ye surtout sunkalo waati siti ninnu bɛ baara n tɛ kan ka siti kelen ka kuma fɔ dɛ siti farala ɲɔgɔn kan ala ko baara la nunu ka baara le ten minnu yɛrɛ tɛ nin fana kɛla o ye nin bila u ka système kɔnɔna na ni sunkalo sela waati bɛɛ u bɛ fɛnw fara ɲɔgɔn kan ko k'a lata ka taa mɔgɔw suntigɛ mɔgɔ minnu mako bɛ dɛmɛ na baara ɲumanw de ye ten dɛ aw ye maa minnu suntigɛ sunkalo tɛmɛni aw ka siti kan aw yɛrɛ ɲinana o baara kɔ o fisabilila ye kɛla aw bolo aw ɲinana mais wallahi alaw ta ala ma ɲina ala y'a sɛbɛ ka aw makɔnɔ don kosɔn don min aw bɛna aw yɛrɛ ye kɔnɔnafili la aw ye baara ɲuman minnu kɛ ka aw yɛrɛ ɲɛsigi nin baara ɲuman de bɛna na aw bɔ kɔnɔnafili ninnu la aw ye banabagatɔ joli ma dɛmɛ banabagatɔ dɔw ka ko fɔla an ye o y'a message bila aw ka sitiw kan e ye wari lana i yɛrɛ bɛ wari lana mɔgɔ min ma k'a lana tɛ dɔrɔn ka d'a kan i ka kan k'a lana dɛmɛ bonda kɔnɔ i yɛrɛ m'a tigi lɔn aw ye ɲɔgɔn bɛn siti de kan est-ce que i bɛ nin baraji dɔn ele ye nin baara ɲuman joli le k'i ka ɲɛnamaya la ka bɛn aw farani bɛ ɲɔgɔn kan siti dɔ la nin siti kɛni bɛ ka aw bila alasila kan o kosɔn an b'a fɔ aw ye minnu fana ye responsable ye siti ninnu kan minnu ye responsable ye siti ninnu kan aw y'a dɔn k'a fɔ ko ninnu sitiw mandarasaw don kilasiw don misiri kɔnɔlaw don ala kofɔ yɔrɔw don alabato yɔrɔw don diinɛ faamuya yɔrɔw don kunnafoni di yɔrɔw don badenya kɛ yɔrɔw don nin ka kan ka sabati baara sugu min ka kan ka sabati an ka sitiw kan o de ye ten donc an b'a ɲini aw fɛ nin whatsapp a y'aw mako don a la a y'a mako don a la a y'a minɛ sɛbɛ la tuma dɔ nin de kɛtɔ arijinɛ dila e ma e t'a dɔn e bɛ baara minnu kɛla nin kan ni maa yɛrɛ t'a kalama i ni maa min bɛ sigi la n'ale m'a dɔn k'i bɛ siti dɔ kan et pourtant e ka bonya ni ka baara ɲumanw bɛɛ bɛ taa nin kan donc i ye timinandiya ta courage ta a wari bɔ kana i tɔɔrɔ i kɛni bɛ ka wari min bɔ k'a don madɛmɛni bonda kɔnɔ tuɲa na sini ɲɛsigi ɲuman le k'i ma kɔnɔ an bɛ alaw ta ala dali ka faamuyali ko nɔgɔya an bɛɛ la ka fɔ n ye ala m'o kɛ la whatsapp b'o cogo la viber b'o cogo la instagram b'o cogo la youtube b'o cogo la aw farala ɲɔgɔn kan siti kan ka alaw ta ala ko fɔ walama ka adamadenw hakili ladi ala ko la alhamdulillah an bɛ tila ka na se facebook ma parce que a caman na maa caman b'o de ye facebook maa caman b'o de messagew ye n'i tɛ groupe min whatsapp kan tuma dɔ facebook kumakanw bɛ taa whatsapp kan walama whatsapp kumakanw bɛ na facebook kan facebook fana y'a sugu dɔ ye ale fana bɛ ko lasɔnɔyaba kɛ mais whatsapp baara fanga ka bon dɛ donc maa minnu fana bɛ facebook kan n'o kɛni bɛ k'o ka waatiw ta ka an faw ni an baw ma dɛmɛ u ka diina faamuyaliko ɲuman na aw y'a dɔn k'a fɔ ko baara belebele le ni aw y'a dabɔ n'aw bɛ baara ni nafa lɔ ala kɛra ko sallallahu alayhi wa sallama ko man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu zalika min ujurihim shay'a ko ni maa min ye maaw wele ka da kanda ma ka mɔgɔw wajibi ele kɛtɔ mɔgɔ welela nin kana alaw taala ma souvent
les vues sont très importantes en islam. Souvent, les vues sont très importantes. Kabe mouma, ceux qui vont t'écouter. Et bien, bara mikaini ala chemalala. Tous ceux qui vont t'écouter, que ce soit 200 personnes, que ce soit 100 personnes, que ce soit 5 personnes, nin kelengele nambe, o keto femi lamena elle là. Elle keto deme minkela, ini ala yere chemalala. No lu fana ye bara o takake, ikoko kana ninke o takela, ikoko ye ninke o kenime kake. Tant que no lu be action ke, ni baraji kemele kakan kadoma ala bulu wala ma baraji tan, ala bo ya baraji tan doma. Ele minkela sababu ye ko bla bara la, o ka baraji tan nyongona fana nyongombe di e fana ma, o lu ta fana be to bolo, foi to bolo tala. Donc, ni bara mi mikela ambulo, kon nafa suguni ne bala. Ah, anka kan ka do fara bara ni kande. Akana logo bwana, akana negi bwana, akana fotina tuna ambara me wajibili la mena la. Ni emmena wajibili la mena, ebe se ka ire repose doni, eba toto bolo, kadaka komi eye chamando. Amundo ye kalansole la sunitli, amu me fe ka dina famundo. Amu makeloni galaye. Amu me fe ka familialita. Tumado ni esegela la menina, eba to ma to bala men. Donc réseaux sociaux n'a pas de l'été. Donc meni nyasin karamo bema Facebook kan wajibili kala uchayala da ntunyeni ufo coronavirus damna wati karamo tun chayala réseaux sociaux kan peut-être confinement le non fait karamo yo kuna bo mais ko no ya damna na doni karamo tununa tuni meta wati la betu maka sokono do am fawye na fa basoro karamo fe am bawye na fa basoro karamo fe oyo ka dina la chamanye oye familiali chamanke me a corona kon no yala doni ma fonga bana sa karamoko bana fana otununa de otununa ni karamo chayala woleli la dawala kera mi mala o de chieni me majigi fanga teke chieni na kame ko ambalma musoni ambalma chaw be chieni kala réseaux sociaux kan ni ambe yere kala la men bagaye na ambe kala fo bagaye ka la se mauma chieni mame yambulo mena tola ma kelema ma flama emini alau taala i gardige kalana e banime ka lase e koko tanti bolo men e ma don ka foko e fana ka participation kam mademenin ke ka ala ko lase abe silamaya le latanya fe abe silamaya le sabati abe silamaya bon nogola aba adama do mademe tumado ma do be e kadi oluye ni esina ka bo e diana mo dianya yere ko so bono kuloma jo ila ko sebe ki lame do iketo ala ko fola ebe sen do law dusukuna no ya boloma parce que le fana mala ebe ma do lama kadiye le fait qu'ati la mo kadiye kuma yere ke wati tunya na ikuma ka mesin ka do ati la mola ya ça aussi ya la pédagogie ma do be akadiye no tigi bana kumana akuma ka mesin ka do ila kadaka tu veux l'écouter donc tumado e fana ma do be ele ka ko kadi oluye ko sebe donc o fana me fait qu'il la met donc anya donc avec les réseaux sociaux tunya na ay on slama nafa aye nafa lase amabi nafa mi fanga kabo ambalma muso alhamdulillah fona nyo galon tigede ma fongo be me chama yin sutara ta damna kuma minu be fo alaw taala kuma kaminu be fo chama o ye sutara tali damna alhamdulillah muna o be kanga wajibulu la me watibe sino bisamata o kode ou bien gbanyamata o kode muso minu yere kelime bika sutarata a klanche be sutarata wajibili la mele no fe no to chawte de minu chaw ya to ya ta olu kado bika teme wajibili kala sababu ye ka minu bla talila e muso be whatsapp kan abe facebook kan akulo be wajibili kauna atulo be wajibili kauna tunya na ale yere nana siksa ka yere kontebo ka yere laje anana ye ka fo tunya na wati do sela nema sayabe kanga ke sangani wati be karamo be kanga minfo karamo muso be kanga minfo tunya na edo ne ye njanto nyere lati donc akela sababu ye bi kanga société transformée kanga société changer kanga sigida changer kanga yoro changer ni bela ka fo ni munye maw yo yere di kase alau taala kuma kan lasela maw fana yo yere di kase alau taala kuma kan lamena
donc an bɛ karamɔgɔw fo kosɛbɛ réseaux sociaux nin kan surtout Facebook kan an b'a fɔ an karamɔgɔw ye baara min kɛni bɛ aw bolo aw y'a kɛ ani Alahu Taala kosɔn aw fana y'a dɔn k'a fɔ k'a kɛni bɛ ka nɔbila caman kɛ dusukun na dɛ a kɛni bɛ ka yɛlɛmani caman kɛ a kɛni bɛ ka changement caman kɛ a kɛni bɛ ka mɔgɔw comportement caman yɛlɛma e kelen pe kosɔn wallahi ni e yɛrɛ sela ka maa 2 maa 3 mɔgɔ 100 mɔgɔ 200 mɔgɔ 1000 k'olu sela yɛlɛmana e sababu la wallahi n t'a fɔ n k'i donna arijinɛ kɔnɔ dɛ mais tuɲa na i ka baara ɲuman i kɛni bɛ ka a multiplier k'a multiplier ne ni e dɔ bɛ dugukolo kɔ kan yan an tɛ foyi ma k'an ka baara ɲumanw la caya julumukow kan an ma bɔ o la pour que Alahu Taala ye se arijinɛ dilan an ma ele kelen pe sababu la mɔgɔ 1 mɔgɔ 2 mɔgɔ 3 e dɔ ka baara min kɛni bɛ k'a kɛ mɔgɔ 1 de y'a lamɛn o fana y'a ta k'a d'a ka mɔgɔ wɛrɛ ma o y'a lamɛn o fana y'a ta donc e kɛni bɛ ka baraji sɔrɔ tele 1 pe kɔnɔ baraji min maa dɔw tun bɛ san 10 kɛ o tun tɛ s'a sɔrɔ la e kɛni bɛ ka baraji dɔ sɔrɔ tele 1 kɔnɔ maa dɔw bɛ san 20 kɛ o ka ɲɛnamaya la o tɛ s'a sɔrɔ la c'est tellement énorme n'i bɛ courage ta a baara la a ta n'i b'i yɛrɛ di nin baara la i yɛrɛ di foyi k'i fari faga foyi k'i décourager duniya ni c'est éphémère borifɛn ɲuman bɛ n bolo o bantɔ le siyɔrɔ ɲuman bɛ n bolo o bantɔ le donfani ɲuman bɛ n bolo o bantɔ le mais fɛn min tɛna banna o de ye ala ko min da maaw nɛn kan ye bi min la maaw nɛn kan ye maaw wele ka na Alahu Taala min ma wallahi ni nin baraji bɔra k'a yɛrɛ ka i la kiyama don a bɛ k'i kɔnɔ i tun b'a fɔ ko ni n tun k'a lɔn n tun bɛ n ka kɛwale bɛɛ la ka fɔ ni dabila fo Alahu Taala ka diina laseli kira sallallahu alaihi wasallam a y'a dɔgɔcɛ mina londo a y'a burancɛ mina londo a y'a benɔgɔcɛ dencɛ mina o ye ali le ye ali dola nin bonda bɛɛ kɔnɔ ala kira sallallahu alaihi wasallam a dɔgɔcɛ le ye ali ye ale fa ni ali fa o bɛɛ la ka fɔ ni ye fa kelen ba kelen ali fa de ye kira lamu sallallahu alaihi wasallam kira fana de ye ali lamu ala kira ko ali ni maa kelen pe kanda sababu kɛla e ali ye ali i jija ye mɔgɔ kelen pe bɔ fili la ali ka ɲɛnamaya la maa kelen pe kanda ye kɛ e ali sababu ye o ka fisa e ali ma ka tɛmɛ arabuw b'o ka kɔnti bloqué min bila ye n'a bɛ fɔ a ma ko ɲɔgɔmɛ wule mɔgɔ kelen pe dɛ kira y'o de fɔ mon frère en Allah subhanahu wa ta'ala imagine tu es en Suède Danemark en Suisse en Angleterre que dans ta communauté tu as pu convaincre tu as pu prêcher tu as pu toucher le cœur de 10 ou 3 et 20 personnes ni récompense lajɛ kiyama lo hali ni den yɛrɛ t'i bolo o den bɛ duwawu kɛ fa yɛlɛ a nɛɛma ye s'a ma sanni kɔ mais subhanallah ele ye bi la maa minnu nɛn kan olu bɛ kan ka baara kɛ ele bɛ kan ka bénéficier olu ka baara kɛli baraji la k'i to i ka kaburu kɔnɔ i sala mais i ka baara ɲuman bɛ kan ka bugu a bɛ kan ka bugu parce que i ye baara ɲuman de ɲɛsigi i yɛrɛ ɲɛ ɲumanya tɛ tunu dɛ an ye kɛ baara ɲumankɛla ye n bɛ to yan ka n kalandenɲɔgɔnw bɛɛ wele k'a ɲɛsin karamɔgɔw ma baara nin an y'an cɛsiri ka baara nin kɛ an ye nin baara kɛ ani Alahu Taala cɛmala la an y'an jija nafa tɛ ko o ko la bi réseaux sociaux kan an y'an seniya ka bɔ a bɛɛ la a dɔw ye mun ye clash tɛ an baw nafa clash tɛ an faw nafa clash nafa foyi t'a la la yusminu wala yughni min ju' a tɛ dɔ fara i fari banku kan a yɛrɛ fana tɛ kɔngɔ bɔ i la karama sira nana kana nin clash nin fana bɔla kana nin clash a t'i nafa duniya a t'i nafa lahara nafa fosi tɛ a la ele ye kɛ maa ye maa min bɛ maaw nafa kira ko sallallahu alaihi wasallam ahabbu nnasi ila Allah anfa'uhum linnas mɔgɔ min ka di ala ye que tu sois sur les réseaux sociaux ou bien en dehors même des réseaux sociaux n'i ye fɛ i ye kɛ ala diɲɛna mɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ ye ele ye kɛ maa ye maa min bɛ société nafa une personne qui est utile pour la société mais une personne où les gens viennent te regarder seulement toi tu es là seulement pour clasher pour insulter mais tu es connu pour ça hali ni marabaliya ko dɔ nana ni ko kuntan dɔ nana bɛɛ mako b'e de la parce que maaw b'a dɔn k'a fɔ
Et fanate baragberla kanikosu nyonake. Ça ne te sert à rien. Les gens vont parler de toi. Ah, lui, laissez clasher. Mais clash là va te donner quoi? Clash ça va t'envoyer où? Au coup son wati de la Adama de Nancy là quand il est. Tu dois préparer ta tombe seul. Ika kaburu ni kelene lato ala. Billahi, i dija yi kakaburu préparer kelena. C'est très important. Parce que ninko bela kafonim bantoli. Ok, j'ai fait ma vie, je suis en train de clasher. L'animenka kaburu kono, clasher n'a pas de mané, c'est Thomas. Moro koninga en kofode, ah, lui là, il clash, il insulte. Mais ça va te servir à quoi? Ni te moro banena, ebe moro fanena, ado fola ko ni moro fanena, yi yere faleneni. An ka dina la. Ni moro baneni, yi yere baleneni. À chaque fois tu es en train de injurier, insulter ta propre maman. Ebe quand il faneni, wallahi be adamaden do fanaye. Bon, on nous fait une banane qui a vidéo partagée. Ça d'ailleurs ni fitna be. Fitna yere le fana kadi au lui ou fitna fana partagé. Mais fitna partagé li na fat mamala. Elle yere fana kenime ka dole fara fitna ka. Ni sitena na fanya nima. Billahi nye image do ye réseaux sociaux ka. Maloni info umat liabla wa. Nye kaburuso image do ye. Jibe kaburuso la, jibe kaburuso bekan. Nye mun fo nyere kono ngo nonu danimo ka kaburu nyanamaya la sanji barana ka kaburu so be nyigi jibe kaburu so la o tese wulila ka bo bogo koro o lanimo ka bogo koro mogo makoto la on kanime kan ka nyanamaya keya ikele ne keto ni nyanamaya kela c'est pas clash qui va te sauver ne nitini mademena fi kato wini ke senya min tala ka bara nyuma min ke ka ken na faye adamadoma o ko so an fawni ambaw anye ke maye mami me mauna fa o ma sugule kadi Allah taala an gana ke maye duniya be wochi anaka kule on tola bara do la bara min te annafa Allah taala bara no aw yeni ko sugula je iyere mafle ki yere kontebo mawbe bo nyoma Allah taala baraka be ka baraw lema mawbe bo nyoma kiyama don ka bo ka baraw lema muna eni mado be nyofe aw be yele ka jigila surtout tumado ale be suseli min kele toke kiyama lon aw tena kala masu kele Allah taala ka keneka wala ma ale kenime ka yere di dina bara la ka islamaya baraw ke ele dona le be nyonko suni clé ete kan ko ke kiyama lon aw te joro kele de. On est ensemble, on se promène ensemble, on rentre ensemble, on sort ensemble, on fait tout ensemble. Mais lui, en dehors de tout ça, il a un emploi du temps avec son Seigneur. Il a un temps la nuit pour prier pour son Seigneur. Donc, Adamado, Botonyo, Meka Baralela. Donc, au cours de Allah, Argne So Chaya, Ferda Soubey, Soberoube, Argne La Benato, Maubena Nyon dans Argino Kono Dola Kabe, Kabara Dema. Mauka Argne Degero Bena Bonya Nyon Tai Kabe, Kabara Dema. Donc, ñanamaya nin ke yi yere nafa kele te foyi di mama hasidiya te foyi di mooma besankoniya te foyi di mooma ke maye mami meddiye mami me kari ke maye mami ma yere nafa ala ka tile dan ale ye kewali do le ke min nafa be se duniya ma ale yere ba do ni nafa be se selale mana sala bi anga qur'ana kalna bado sala wolo nabe ni soudaneli ni mafli nourain mais aw yella jalika subhanallah nin karamo nin qur'ana kalana nyuma ba ala ye kanyuma ba dama ka qur'ana kalana ala ya ka karfamna la accident mais est-ce que ama donc a fo ko ni neye aka qur'ana kalana me bi o nema be sama ka kaburu kono ni ele ya lame réseaux sociaux kama joli le yenin ka qur'ana kala name asani ko ayrat masa folo mais c'est énorme ale be waso no le ya ka kaburu nyina mayala ale ke to waso la do bara le kiyama do parce que ay bara do ke bara mi ni mautun kene me ka lame bara do fanando asani ko maw kene me ka lame malgré asala aka baraju betala do tonu ni baraji tonu le beta faraka baraju ka be bala me maw bala me YouTube la maw bala mo kam
o ka bori fɛnw kɔnɔ mɔgɔw b'a lamɛn Facebook kan maaw b'a lamɛn donc ale yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na a ka kaburu kɔnɔ subhanallah la nuzaki ahadan ala Allah anw tɛ maa si kisi k'a fɔ arijinɛ kɔnɔ don mais tunya na baara ɲuman n'i sala ka baara ɲuman to i kɔ e bɛ kan k'i ka mizani de labuli c'est ce qui est le plus important parce que londo fɔla Allahu Taala bolo Kuranɛ kɔnɔ londo fɔla Allahu Taala bolo Kuranɛ kɔnɔ Allahu Taala ko yawma yafirru al-mar'u min akhi ja londo natɔ maa si tɛna se la maa nafa la yawma la yanfa'u mal wala banun illa man ata Allah biqalbin salim maa si tɛna se la maa nafa la bɛɛ kɛtɔ kɔnte la mun kan n tɛ kɔnte n fa kan n tɛ kɔnte n ba kan n tɛ kɔnte n den kan den tɛ kɔnte a fa kan n tɛ kɔnte n muso kan muso tɛ kɔnte a cɛ kan bɛɛ kɛtɔ kɔnte la mun de kan o de ka baara ye ha o le ye lonba ye bɛɛ kɛtɔ kɔnte la i ka baara le kan qu'est-ce que j'ai fait n ye mun kɛ en dehors de mes prières n ye mun kɛ en dehors de mes jeûnes n ye mun kɛ en dehors de mon hajj ne ye mun de kɛ ka n yɛrɛ ɲɛsigi n bɛ ni ladilikan di n yɛrɛ kuma ka tila k'a di i fana ma kɛ maa ye maa min b'a yɛrɛ kun nafa baara ɲumanw kɛli la kɛ maa ye maa min nafa bɛ lase a ka famille n'a ka denbaya ma sois une personne positive sois une personne douce i jija dugusa kana gbɛ ka damina ka bɛn f'i ye nafa dɔ lase ala kɛra ko hadisa la sallallahu k'a fɔ k'ale ye don tawaf ka itikafu kɛ misiri la a ye waati dɔ kɛrɛkɛrɛ ka don misiri la o waati tun ka di ala kɛra ye sunkalo tile 10 laban a b'a ka denbaya to yen a bɛ fɛn bɛɛ to yen ka don misiri kɔnɔ ka taa yɛrɛ lakolonya ni ala dɔrɔn ye tile 10 walama tile 9 a bɛ misiri kɔnɔ itikafu a tɛ bɔ fo selidon sɔgɔma a ko ale muhamadu sallam a ye taa baden dɔ dɛmɛ a ye taa hajutɔ dɔ dɛmɛ a ye taa mɔgɔ dɔ bɔ tɔɔrɔya la a ye mɔgɔ dɔ ka service k'a ye o ka di ale ye k'a ye to misiri la a kelen a kɛni bɛ ka Alahu Taala bato ja adamaden ma dɛmɛ ka di Alahu Taala ye ka nafa lase maaw ma ka maaw wele weleli ko ɲuman na ka société ma dɛmɛ ka société ladi ni ne ka bon an ma ni ko bɛɛ la ka fɔ ni donc alhamdulillahi rabbil alamin an faw ni an baw réseaux sociaux ni an y'a ta k'a nafa bɔ balimaya bɛ tugu a kan maaw bɛ ɲɔgɔn dɔn a kan ɲɔgɔn bɛ kɛ réseaux sociaux kan dɛ aw n'aw ka kalanden monsieur Diané an caman bɛ ɲɔgɔn dɔn ka sɔrɔ an ma ɲɔgɔn ye on sait que lui là c'est Mohamed Diané je sais que ceux qui me suivent là aussi alhamdulillah c'est mes frères et sœurs en Allah nous nous sommes connus sur les réseaux sociaux et nous nous écoutons et nous nous aimons. Moi, de mon côté, je vous aime tous en Allah. Et quand je suis là, vous êtes connectés, alhamdulillah, il y a la joie. Je sais que je suis avec mes frères et sœurs. Je suis avec les fidèles. Ils veulent apprendre la religion. Ils veulent écouter la parole de Dieu. Donc, ça me réjouit. Parce que je sais que mes frères et moi, nous sommes tous prêts, alhamdulillah, pour écouter la parole de Dieu. Donc, je vous aime en Allah. Donc, ça renforce ce lien qui est entre nous là. Si je me rends en Espagne, ah, monsieur Diané, je suis tant, je te regarde. Ok. Ah, c'est que tu es mon frère en Allah. Je me rends en Guinée. Ah, monsieur Diané, je te regarde souvent, je te vois souvent. Ah, ok, donc tu es mon frère. Donc, nous sommes des frères. C'est comme ça. Abanka balmaya sindi, abanka balmaya dia. Nafaba de bala. Sinon, les réseaux sociaux, nous tous, ando tu me sens que meke, en tout ignorant, en tout ignorant, en yere fana mako yere tout ignorant. Ni yere kala sababuye ka amma do ignorant ka amma suru ignorant. Si tu as un problème, tu appelles ton imam. Ah, imam, salam alaikum, j'ai telle question. Une fois, deux fois. L'imam, il sait déjà qui m'appeler. Donc, c'est ça aussi les réseaux sociaux. Ça nous approche. Abangwere nyona, abamado nyona, abanka ko dia nyombolo. Ni komi mei, iba yedron information me chori fambe fe. Ni ala kaira mi kandola kele, ale besinka kaira partager. Ni mantoro, ni toroya do yandola kele solo mi esayai. Il informe tous ses amis. C'est ça aussi les réseaux sociaux. Il faut savoir l'utiliser. Il faut savoir c'est ce qui est le plus important. Mais en dehors de tout ça aussi, on voit des choses aussi qui ne sont pas aussi normales. Donc, à ma femme, c'est vrai, moi, fin de canana dima, et bien c'est Ardina sur la féminin sababula.
ni ka timiniyandiya ni ka cɛsiri ye mais kana ɲina dɛ arijinɛ bɛ sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ jahanama fana bɛ sɔrɔ yen arijinɛ bɛ sɔrɔ fɛn fɛn sababu la sika t'a la jahanama bɛ sɔrɔ yen dɛ arijinɛ bɛ sɔrɔ fɛn fɛn sababu la jahanama bɛ sɔrɔ wallahi an faw ni an baw n bɛ témoignage dɔ kɛ aw ye témoignage min don a bɛ yɛlɛ dɔrɔn ka an dɛmɛ baara ɲuman kɛli la nin ye maa ye tuma dɔ an ye foli kɛ an ye taa dɔ kɛ mali la salon alhamdulillah an tun b'an ka sheikhu ka misiri la imam abdulayi koyita a lon na an tun bɛ kan ka hakililajigi kɛ an kumana sujet dɔ kan ka bɛn tubabula sigiɲa ma a sujet ça parlait maa minnu bɛ baara la ala sɔsɔ baara yɔrɔw la walama maa minnu bɛ baara la o tɛ kan ka alaw ta ala ka seli waatiw la tanga c'était ça le sujet ne yɛrɛ ɲinana wajibili kɔ an balimacɛ ale k'a bɛ tubabula yan subhanallah aw ye silamɛya nafaba dɔ ma filɛ o kosɔn an ye baara ɲuman kɛ a seginna a lon na a tun bɛ misiri la a lon na a ye wajibili assisté parce que adamaden maa min bɛ siran ala ɲɛ kumakan dɔ bɛ yen n'a fɔla a bɛ don dusukun na adamadenw tɛ kelen ye tuma dɔ maa min yɛrɛ y'a bɔ a da tuma dɔ e min y'a lamɛn o ka limaniya fanga ka bon ka tɛmɛ mɔgɔ kan mɔgɔ min m'a fɔla nul n'est parfait ale ko k'a seginna ka na Europe n'a bɛ baara kɛ mobili borila le a y'a fɔ a ka patron ye tuɲa na ni ne bɛna ma ɲininka alaw taala bolo n ka nafolo ɲini ɲɔ la kiyamalo ne dɔ bɛ mobili le bori tuɲa na n ka seli waati n tɛna tolo n'o la n yɛrɛ fana tɛna dulɔ ta la ni leso parce que a don n'a tun bɛ misiri kɔnɔ anw tun bɛ kan ka hakililajigi kɛ balimacɛ ye vocal la lamɛn n ye nin vocal lamɛn a ko n'i ye ko kɛ alaw taala kosɔn ale seginna ka na a fana nana ni limaniya ye min ye a y'o limaniya de ta a y'a proposition kɛ a fana ko n'a bɛ taa baara yɔrɔ la a ko k'a b'a la tanu bi baara min dila ma a ye tuɲa de fɔ ka sɔrɔ ka don baarakɛyɔrɔ a ka seli waati a b'o kɛ a fana tɛ lɛsogo ta a tɛ dulɔ ta patron fana bɛnn'o ma patron sɔnn'o ma subhanallah ele ni alaw taala cɛ ni i balima ye nin témoignage sugu lana i ma ele yɛrɛ miiriya t'a la a wajibili yɛrɛ ne yɛrɛ miiriya ba t'a tɛmu na fo ni seginna ka video lajɛ i b'a ye k'a fɔ tuɲa na acte dɔ bɛ k'i bolo waati dɔ la kuma dɔ bɛ f'i bolo waati dɔ la kɛwale dɔ bɛ k'i bolo waati dɔ la i miiriya t'a la mais wallahi kɛwale ni a bɛ se adamaden dɔw bɔla situation ni kɔnɔnafiliba dɔ la n'i b'a dɔn i b'i ka baara ɲuman la caya nin bɛ fɔ le dɔrɔn an y'an ka kɛwale ɲumanw la caya ale ye wajibili lamɛn parce que a ka balo dɛri m'o le la bɛɛ b'a dɔn ne ni e bɛ tubabula an bɛ garijɛgɛ ɲini de la mais ka garijɛgɛ ɲini seniya bonda kɔnɔ ka d'a kan seniya n'i y'a ɲini seniya bonda kɔnɔ i ka hɛrɛ b'o de la donc n bɛ segin k'a fɔ an faw ni an baw ye réseaux sociaux ni n'an m'a utiliser an ye ɲɔgɔn laso silamɛya baaraw ma ka ɲɔgɔn bila keleya la alaw taala ka baara kɛcogo ɲuman la nunu ye nin kɛ ala ko la ilon an fana ye an jaga kan an la nunu ma ka baara ɲuman kɛ ka tɛmɛ nunu la nunu bɛ ni de sugu ka ɲi mais n'a sɔrɔla k'a fɔ ko aw bɛ alaw taala kumakan lamɛn aw ko ne ni aw ye teri ye ne ko ne ni aw ye teri ye aw bɛna taa nin mɛn ne bɛna taa nin mɛn ko an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka don arijinɛ kɔnɔ aw ka kalan ne ni ne ye ne bɛ wajibili partager aw minnu bɛ ne lamɛn aw bɛ tila fana ka dɔn partager est ce que ne ni aw tuɲa na est ce que ala yɛrɛ bɛna diɲɛ k'a fɔ ko aw ni ne ko an ye kɛ fankelen fɛ wa n t'a fɔ ko n ka seni dɛ n ka kuma laɲini t'o ye ne ɲinɛ k'a fɔ ko ni aw bɛ wajibili lamɛn aw ka wajibili partager le ka kan ka caya ni aw bɛ wajibili lamɛn aw kana aw yɛrɛ bɔ ɲɔgɔnya tuguni maaw la maa minnu tɛ wajibili lamɛn aw ni ne ka kan ka fara ɲɔgɔn kan ka so olu samana k'o bɔ ka wajibili labɛnbaliya la mais aw bɛ wajibili lamɛn mais aw bɛ tila ka dɔn ni ala sɔsɔ k'o partager mais aw ye fɛ olu fana ye mun kɛ minnu t'a lamɛnna waati dɔ la an ye sigi k'an yɛrɛ lajɛ k'an ka
Quand on Facebook yɛrɛ lajɛ an bɛ fɛn minnu cori an bɛ fɛn minnu partager yala est ce que nin bɛ dɔ fara adamaden ka diina kan wa est ce que a bɛ dɔ fara n ka adamadenya tin kan wa est ce que a bɛ adamadenw sama ka na ɲumanya ma wa est ce que a bɛ adamadenw encourager wa est ce que an bɛ photo minnu partager la photo minnu le sansi ɲumanw don wa balimaya photow don wa lasawali ɲuman photow don wa walama alakota photow don silama hali ko ka sawa ka nisɔndiya ka yɛlɛmuguni kɛ k'o bɛɛ ye saraka de ye k'i balima filɛ dɔrɔn ka sawa la mais waati dɔw la anw ka fɛn partager n'u tuɲa na i b'i yɛrɛ ma ɲininka nin ko k'ale kɛni bɛ ka karamɔgɔcɛ lamɛn tuma dɔ a san 2 le ta bɛ karamɔgɔcɛ lamɛnna a dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko kabini 2015 m'i lamɛnna 2015 ni bi cɛ bɛɛ b'a dɔn o san 4 walama san 5 quelqu'un qui te dit qu'il t'écoute depuis 2015 ou bien je l'écoute depuis 2014. Non, moi je suis ami avec lui depuis 2016. Et mais moi je pense que toi tu dois être comme lui. Tu dois t'associer à lui pour que vous prêchiez ou partagez la parole de lui. C'est ce qui est le plus important. Mais le fait que tu l'écoutes, tu es abonné, chez toi-même à la maison, ton mari même, il tient qu'un film. Parce que ni wajibili la même warala musola, o tchauba fo kika karamoche. Moi je pense que tu dois être un exemple chez toi. Ka yɛrɛ furucɛ la k'a fɔ tuɲa na mɛ n ka tan ta la ka kumakan minnu lamɛn mɛ n ka tan ta la ka alako min lamɛn n fana ka kan k'o le yɛrɛ souvent c'est beaucoup décourageant comme ala baara la maa t'i fari faga la maa tɛ découragé la n'o tɛ an kanuɲɔgɔn caman bɛ yen ni min y'a ye an y'a fɔ ka tila k'a fɔ on peut tolérer une fois mais 2 fois 3 fois ka taa ye k'a fɔ e tɛ kan ka foyi cori réseaux sociaux kan parce que an bɛ don la le ka actualité lajɛ ni e ta ye dɔn kɛ fɛnw de ye maaw ka ca minnu bɛ fɛ ka ala ko lamɛn an bɛ se k'e retirer ka bɔ an ka amiw la i tɛ retirer la juguman kosɔn dɛ parce que i bɛ fɛ ka anw bila fɛn filɛ de la an bɛ kan k'an yɛrɛ kɛlɛ sanga ni waati bɛɛ pour que alaw taala ye an ma dɛmɛ an ɲa kana fɛn min ye mais ele bɛ kan ka o fɛn na waati bɛɛ aw ma donc n'i y'a ye bi maa dɔw ko ka olu mako tɛ réseaux sociaux la c'est à cause de ce genre de trucs. Sinon réseaux sociaux tɛ kojugu ye o e min bɛ fɛn ta k'a bila kan e de b'a kɛ kojugu ye e min bɛ fɛn ɲuman ta k'a bila kan e de b'a kɛ kojuguman ye donc an y'an jija ni ladilikan ye ne ta ye ni ladilikan ye aw fana ta ye i tɛna silantan ye la parce que ni silantanw on n'est pas amis avec les non musulmans nous les musulmans nous sommes tous des amis surtout quand il y a prêche ni wajibili bɛ yɔrɔ min na c'est ici an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn forum ba de ye ten mais moi je vois beaucoup les choses de mes fans souvent, je me pose la question. Mune dolama, mune kanima soro. Donc souvent, on est quand il l'a dit, et bien a fait chori, et bien a fait bla, il y a mafle. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est bénéfique? Est-ce que slama ou bese sawala nina? Est-ce que ni mes slama ou madame? Est-ce que ni kaire ni slama ou kanga même partager? Il kan gole la dit. Donc, ni la lilikami ni étalé. Parce que, il be fem bla, il be fem partager. Qui a malon, ala bi manininga abela. Qui a mando, ala ou ta bi manininga abela. Donc, na ko sugu bete. Si qui yere mafle, si qui yere kontebo, la dilikando, madame na yere kundema, mode fo wati be. Ambela kafuni yanjija. Kakem misali ya nyuma ye réseaux sociaux kan. Ayen na famille la se ama. An y'an jija tuguni ka dɔ fara nafa nin kan a ye hɛrɛ min lase an ma an y'an jija tuguni ka dɔ fara hɛrɛ nin kan n'o tɛ a hɛrɛ ka bon dɛ a ye hɛrɛ caman d'an ma a ye nafa caman d'an ma a ye kunnawolo caman d'an ma a ye avantage min di silamɛw ma n'an m'a dɔn mais en même temps shetana fana bɛ an kɔ mais tant que n'an m'a la waati bɛɛ k'a lamɛn waati bɛɛ an bɛ shetana kori an bɛ shetana gbɛ an b'a mabɔ an yɛrɛ la an bɛ to yan ka foliba lase karamɔgɔ bɛɛ ma réseaux sociaux kan an tɛ kelen tɔgɔ fɔ ka kelen to yen subhanallah an b'an karamɔgɔw fo n fɛ aw ye fara n kan karamɔgɔ damadamaw bɛ yen wallahi k'o fo ka d'a kan ni ne fana ye silamɛya baara ye k'o fo ka tila ka duwawu k'o ye karamɔgɔ ka ca dɛ bɛɛ b'i se ko kɛ la an ka min lɔn an ma min lɔn an bɛ karamɔgɔ bɛɛ fo ka fara ɲɔgɔn kan k'an ka marakacɛ fo n ka marakacɛ ye jɔn ye bɛɛ n'i ka maraka don ni alaw taala ye maa min d'i ma i fana ta de b'o ye o y'an ka karamɔgɔba ye imam abdulayi koyita
wajibili fana y'a ta énergie ye dɛ ka sigi ka adamadenw kawandi n'i t'a bonda kɔnɔ i tɛ s'a lɔnna tɔɔrɔya ni sɛgɛn min b'a la kuma ye fɛn ye a ka gɛlɛn bale kuma yɛrɛ n'a kɛla adamaden na cogo di kuma yɛrɛ fana bana bɛ yen an bɛ imam abdulayi koyita fo n ka marakacɛ n ka imamu n b'i fo kosɛbɛ énergie min ni ala y'a d'i ma ka diina baara ka diina lase a ma alaw taala dali ni baara ɲuman min kɛni b'i bolo ni silamɛw kɛni bɛ ka o yɛrɛ nafa réseaux sociaux kan bi i ka tafsiriw bɛ lajɛ i ka jumaw bɛ lajɛ i ka baara ɲumanw bɛ lajɛ an bɛ alaw taala dali k'a k'i ma sarako ɲumanba ye alaw taala bolo ala m'o kɛla i koyita an ka fɔ i koyita alhamdulillahi rabbil alamin baara n'i y'a diya i yɛrɛ ye surtout ala ko baara ala yɛrɛ de bɛ énergie lajigi kan an bɛ alaw taala dali k'a kan mɛn a bolo alaw taala bolo ala m'o kɛla k'a kan to a bolo alaw taala bolo ala m'o kɛla an b'an karamɔgɔ bɛɛ fo an ye min dɔn wa an ma min dɔn wa an ni min ye ɲɔgɔn ye wa an ni min ma ɲɔgɔn ye wa a kɛla an karamɔgɔ mayi ye mali la an b'an karamɔgɔ mayi fo kosɛbɛ an b'an karamɔgɔ sɔlu tarawele fo kosɛbɛ an b'an karamɔgɔ bɛɛ la ka fɔ ni fo mali la wallahi an ye min lɔ an ma min lɔ an b'an karamɔgɔ senimaw fo lajinɛ an b'an ka docteur fo yan ka dugu kosɛbɛ a n'a ka jija a n'a ka cɛsiri belebele an bɛ foli senima lase o bɛɛ la ka fɔ ni ma lajinɛ dugukolo kɔ kan an b'an karamɔgɔ senimaw fo Côte d'Ivoire o ka cɛsiri n'o ka jijaw la an y'a ye bi k'a fɔ tuɲa na efforts bɛ kan ka kɛ fan bɛɛ fɛ cɛsiriw bɛ kan ka kɛ fan bɛɛ fɛ maaw bɛ kan ka kunnafoni ɲuman sɔrɔ u ka diinɛ la fan bɛɛ fɛ maaw bɛ kan ka réseaux sociaux lajɛ an karamɔgɔ bi jumalon yɛrɛ e yɛrɛ maa dɔ i bɛ min ka kutuba la min ka min ta to subhanallah nin bɛɛ ye sawaba le an silamɛw ma nin kelen-kelenna bɛɛ ka kutuba lamɛnni bolo a kɛra mali taw ye wa a kɛra Côte d'Ivoire taw ye wa a kɛra lajinɛ taw ye wa a kɛra burkina taw ye wa a kɛra sénégal taw ye wa ninnu kelen-kelenna bɛɛ ka kutuba lamɛnni bɛ nafa le lase i ma a bɛɛ ye karamɔgɔbaw a bɛɛ ye karamɔgɔ senimaw donc an b'o fo foli la dante foli min na an bɛ alaw taala dali ala ma ninnu ɲɔgɔnnaw cayala an ka sigidaw n'an ka sociétéw la ni karamɔgɔ cayala faamuyaliw bɛ fanga sɔrɔ ni karamɔgɔ dɔgɔyala kunfinya bɛ fanga sɔrɔ ala ma karamɔgɔ mɛna an kɔrɔ an bɛ alaw taala dali réseaux sociaux k'a kɛ nɛɛmaba ye an ye kiyama don alaw taala bolo ala m'o kɛla tuɲa na an silamɛw an sawaninba le a ye hɛrɛ min lase an ma an fana y'an jija a bɛ kɔlɔlɔ min lase an ma an y'an cɛ janya ka bɔ o la an y'an mabɔ o la an y'an yɛrɛ cɛ janya fɛn minnu bɛ bila an bolo a kan an y'an yɛrɛ cɛ janya fɛn kuntan minnu bɛ bila an bolo a kan n'a tɛ nafa lase adamaden ma fo ka adamaden lasu tiɲɛni sira kan an bɛ alaw taala dali ka an mabɔ baara bɛɛ la alaw taala bolo ala b'o kɛla ne yɛrɛ fana bɛ aw fo kɛrɛnkɛrɛnnen bolo ma aw minnu bɛ aw ka tan ta k'aw ka waati ta an bɛ nin daminɛ tuma dɔ miniti 40 walama waati dɔ la miniti 30 walama waati dɔ la lɛri 1 walama waati dɔ la lɛri 1 ni miniti 30 aw ni ne kɛni bɛ ka ɲɔgɔn lajɛ ka ɲɔgɔn mafilɛ ka ɲɔgɔn lamɛn aw tɛ bouger ka bɔ aw ka téléphone kɛrɛfɛ aw tɛ bɔ aw ka ordinateur kɛrɛfɛ an bɛ nin daminɛ ɲɔgɔn fɛ ka ban ɲɔgɔn fɛ ni courage tɛ aw tɛ s'a kɛla ni ala man di aw ye aw tɛ s'a kɛla n'a ka ciden belebele man di aw ye aw tɛ s'a kɛla ka sigi k'i ka tan ta lɛri 1 walama lɛri 1 ni miniti 30 ko k'i kuloma lɔ alaw taala kumakan na kumakan min fana fɔtɔ i kɛtɔ a tala le ka baara k'a la foliba ye aw de ta ye ne bɛ aw fo kosɛbɛ aw ka timinandiya aw ka effort aw ka jija aw ka alaw taala ka diina nin bɛ sabati cogo min duniya fan bɛɛ fɛ ni k'a mɛn ko karamɔgɔ sigilen bɛ ka wajibili kɛ maaw de kɛlen bɛ k'a lamɛn karamɔgɔ tɛ nana sigi la réseaux sociaux kan mɔgɔ t'a lajɛla k'a kelen wajibili kɛ a wajibili fana bɛ kɛla k'a don adamadenw de tulo la maa minnu kɛlen bɛ k'i lamɛn ka kan k'olu fana fo an bɛ aw fo kosɛbɛ foli la dan tɛ foli min na nin baara kana dabila an bolo dɛ foli kɔrɔ de ye ko an ye dɔ fara an ka courage kan an ye to nin baara la ka fara ɲɔgɔn kan ko juma de ka di ne ni aw ye ɲɔgɔn ye arijinɛ kɔnɔ ne ye marakaw ye arijinɛ kɔnɔ k'a fɔ marakaw ma tuɲa na marakaw aw ni ne ye ɲɔgɔn ye arijinɛ kɔnɔ patɔrɔnya bɛ di jɔn ma ne ni aw ni ɲɔgɔn cɛ arijinɛ kɔnɔ ne ni misarenw ye ɲɔgɔn ye arijinɛ kɔnɔ keyitaw n'a ɲɔgɔnnaw ne ye keyitalakaw ye arijinɛ kɔnɔ ko mɛ aw keyitaw janaw le ye ɲɛmɔgɔ ye arijinɛ kɔnɔ walama aw don donc arijinɛ ka di watara kurumaw bɛ n'an ye yan kulibaliw bɛ n'an ye yan tarawelew bɛ n'an ye yan diyabuw bɛ n'an ye yan ni ala sɔnna an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn ye arijinɛ kɔnɔ i lɔn ye jamu caman ta sakaw bɛ n'an ye yan dorow bɛ n'an ye yan ani dorow bɛ ɲɔgɔn ye turow fana bɛ yan
parce que nama min tɔgɔ fɔ mɛgbɛlɛ konato fana bɛ n'an ye ani ninnu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn ye arijinɛ kɔnɔ dramew bɛ n'an ye si on se voit au paradis subhanallah si on se voit au paradis on va tellement rigoler on va tellement échanger on va s'incliner maintenant sur les lits konato bɛ n'an ye ilo ɲɛ facɛ tɔgɔ fɔ konato bɛ n'an ye parce que mɔgɔ arijinɛ di ala ɲaɲa sisogo bɛ n'an ye ani bɛɛ la ka fɔ ni ne kɛtɔ inshallah si ka foyi t'a la an tɛna don la arijinɛ kɔnɔ ka ɲɔgɔn ten mes amis en Allah est-ce que vous savez que faveur dɔ bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ si vous aw dɔ la kelen walama anw ni dɔ banna siratu tɛmɛna hadisa le hein écoutez très bien mais si il voit pas ses amis Imam Diané ne voit pas ses amis en Allah ou bien les amis ne voient pas Imam Diané ils vont dire Dieu on veut compléter notre joie on ne peut pas rentrer comme ça au paradis si c'est au Benanye Allah va faire comme le bila Allah j'étais toujours avec eux nous étions toujours connectés Monsieur Diané était avec nous Dieu je ne le vois pas ou bien Monsieur Diané va me dire mais Dieu j'étais avec mes amis chaque nuit on parlait de toi alors nous on vient de traverser le pont Sirat mais Dieu nous est là Allah va faire qu'est-ce que tu veux Dieu n'y fait yo labo tasmana ko faranka meta do arjino kono kanka dia dafa subhanallah ala taala be jomma fele jomma fo ko ate do arjino kono fo ana teri minutu me ko kelema ala yo lula ba arjino kono subhanallah ala ba fo ay inna tanimi teri minu la ko ye bo kafara ikankiye do arjino kono ki ka dia ni ka sawa dafa hadisa ko ala ba ka masaya bolota ka lado jahanama kono a teri be ala be sin ko beta ko o labo jahanama kono ko dama ka beta do arjino kono aw yaw ka dia dafa est-ce que moi je vais vous oublier est-ce que vous allez m'oublier parce que nous nous sommes aimés l'amour est basé en Allah je vous aime en Allah avec mon cœur je sais que vous aussi vous m'aimez en Allah donc cet amour en Allah là ça sera bénéfique le jour de la résurrection pour nous on va s'en servir de ça ça va nous aider je sais que Inch'Allah ni Allah Ta'ala sonna l'amour en Allah kano Allah Ta'ala koso Monsieur Diabaté en Italie on va pas vous oublier on va pas oublier les Italiens c'est de Bergamo c'est d'Italie partout où nous sommes passés on va plaider nous allons plaider pour nous que ce soit la France l'Espagne l'Italie l'Allemagne l'Angleterre Suède Danemark États-Unis Canada Australie l'Afrique, partout. C'est pas parce que c'est la Oumma seulement en Belgique, non, tout le monde. Amen, en Kateria Nafabo. Donc, alhamdulillah, pour que Anyen Interia Nafabo, Nin Kanu, Ankana Tulunka Lade. Nanye défaut, Mignona, Nyon Ladika défaut, Bonyona, Anye Tanka Teria Nkono, Anye To Anka Kanu Nkono. Ma shikana am farifa ka anka kanute yani lobo nyona wajibili la mendabla nebe nka arinele nyanyini na am bela ka funi anka arinele nyanyini que Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne tous que Allah fasse de nous des musulmans sincères des musulmans pieux que Allah nous donne tous jannatul firdaus Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba Allahumma kun lana wa la takun alayna اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء عذاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسر فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.